ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. боз ҳам куртои навинка омадагия, куртои фасон. Ина марҳамат духтаро каседа дар кор боша биёен бо нархҳои арзон. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қаторай. Бинен иҷара ҳамаи ҳамино ҳамхе украшения кадаги фасон. Нархш чанда ира? Нархш 400. Ира 400 сомон ай нархш. Бо арзон меша. Исинаш иддаш боша 350 сомония. Ана идд намуди дигаш боша 350 сомон. Ина марҳамат духтарако, ма рақамашона мемонам дар рӯи экран, каседа дар корай. Бо расветкам доран айно. Ранг доран духтаро. Шумо WhatsApp-шон да нависем, суратоша мепартоян. Ина каседа дар кор боша. Размиро ҳамаш ҳастай, ранго ҳамаш ҳастай. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доран, на приш доран, на ожанг доран ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳара ки ма кор мекуна дар ами компания, доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай, метавонед дархост кунен, шумо да миёран метиҳанд, саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай, мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна, пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан инами хоҳара ки ҳозир ман мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинен инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис. Бо иша бинен чӣ хеле остинча бинен чӣ хишру духтарако. Мана марҳамат 350 сомон. Баъдан ин модел бо омадагиай, ина марҳамат и 400 сомон. Аз инам расветка доран. Метавонен ки нависеншона бо расветкаоша сураташона мепартояндтона. Ҷада куртои вай беҳад бисёр. Ина расветкаошон 400 сомон. Ина духтаро рангошон мана беҳад хушрӯ. Ана баъдан ани моделора бинен, ини курто ҳамаш бори новинка. Чандиян но? 280 сомон бо арзон мешава. Духтарако, инаи модел 280 сомон бо арзон мешава. Ана баъдан бо инаи модел ҳастай. Ами сиё чандай? Сиё и 300 сомон. 300 сомон сиё. И тарафа бинен духтаро. Ира бинен чӣ моделакои хушрӯ доран. Нархошон 350 сомон ай тарафаш. Мана қисми болош 350 сомони. Мана. Ана ба ин модела бинен, ин модели фасон и 400 сомон. Мана. Қисми поёнша бинен. Мана. Барои занҳо беҳад модели фасони хушрӯ. Рангош ҳамаш ҳаст духтарако. Шумо нависеншона бо сураташона мепартояндтона. Ина касе ки лавшам хеле парпарак мехост, марҳамат стилои туркӣ, модели новинка. Як бор дига такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 8 қатор. Байни 7-8 меша. 3 қатор мана. Диден чӣ куртачаҳои хуш рӯ фасон. Ҳамин ду намудаш 400 сомон, дигарош 350 сомонӣ. Иҷада ҳозир бо дигар либосҳоям доран. Беҳад фасон ва ёшонам якта ба якта нишон метиҳем тамошобино. Ин аз ин двойко ҳастай. Анаи модело курто ҳастай. Чандан двойко? Двойко 350 балеро қатия. Ина духтаро двойка бо арзон мешава, 350 бо арзон мешава. Ина иҷада бо ҳаст инаи намуд абая двойка. Иш чандай?
ایام 350 сом. اینم 350 با ارزان میشه. کاردیگان دارن، کاردیگان‌های هم خیلی. نرخشون چنده؟ 350. 350 سومون کاردیگان انگورکوی فاسون. اینه هست با دیگر خیلی مدلو. من دختره که چند تا رنگ داره. اینا چندیان؟ 300. انا این نمود تا 280 میتین. 300 سومونه 280 سومونه میتین. ماتریال شبینین چه ماتریال خوشروچه. من درونش غاف سکای دختره که رزمیر دارن. ای همش با رنگوش هسته. اینا به ملال آمده میتونن ای پیش ببینن خوین پوشن. مثال بعداً انتخاب کنن. دستافکا خوین اگر دختره که دستافکا هم دارن. رقمشون هست در روی اکران. نویسنشون دستافکا میکنن. بعد ایجاد دختره دویکوی فاسون هست. انم خیلی استیلای خوشروی بعد. اینا بینن ای دویکو چندی؟ دویکو 330 сом. اینا بینن دختره که چه خوشروی نه کبوترشت که وابشه عجایب بود فاسون 330 سومون. منه ماتریالش هم خوشروی خچم استیلش عجایب بود 330 سومون دختره که ایجاد چند نمودش هسته یا همش یه نرخه یا؟ ایجاد بروک داروش هم هست ماتریالشون بود به حد نازن کتشکی نمیتن یا 400 سومن. انا این مدلش 400 سومون بروک داره. ای پت نمیزده دخترو مرحمت. اینا کسی که میخواه اومده با ای نزدیک بینن. اینا ای بخش رو ای چند سوم؟ ای هم 400. ای هم همون 400 سومه توریچکی دخترو نوینکه. من میتوانین که خطان اومده با ای پیش بینن با نقصتر میشه و دختره که انتخابشون بسیار ای رستی. من این قسمی بالا را بینن کرتا من نرخوشون هر زونی خوش رو و یا چندی؟ انا تونیکای بالا چندی؟ تونیکای بالا توریچکیان 250 ارزان میکنه. دختره که تا زباری ترکی تونیکا تا 230 سومونه میتین. من قسمی بالا کچستوشون فاسونی بدای من بیننده چه خوش روان. رزمیروش هم فاسونای خچون هم کچستوشان گب نیسته. به حد کچستوی نقص من توریچکی این نرخ نیسته. نکم شما دا پیشنیاد میکنن 230 سومون دا میتین با این مدل شبینه نخوی چه خوش رو چه ایش هم همین نرخ این مدلش 250 سومون. این دخترو هم خیلی نرخ کتی پیشنیاد شده گی. انا بعد این خیلی سویترکو دارن و یا چندن؟ سویترای بالامون 130 سومون. 130 سومون سویتر چوره بینین. ماریاچکوی خوش رو منه میتوانین اومده با ای پیش خطون بینین. باوری دارم که محقولتون میشوه. بعدا دخترها با رسپراداژ دارن. رسپراداژ روشون هم پیشنیاد میکنیم. من ایره بینین دخترها به حد کرده چوی خوش رو رسپراداژ شده. اینو چندی بودین؟ یا 100 سومونی. و دخترها ایره بینین چه خیلی کرده چوی خوش رو ارزان شده. 100 سومون مرحمت. کسی در کره بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار 8م دروازه 3م قطار. من همه همی کرتا 100 سومونی شدگی به حد کرتا چوی خوش رو 100 سومه کرتا که در کار باشه تو نه. اینا همش کرتای قیمت بدن دخترو حاضر باشه در اسپراداژ این نرخی. من ایجاد بود وایکوش هسته. اینو چندن؟ پوچه 120 سومون. دخترها ایره بینین بامبوکای کرتا پوچه 120 سومون. چند ترسوید که شما اینچنین دخترکا در این نقطه سودا انم خیل بریجای فاسون دارن. از 60 سومون سر می شود تا 150 سومونه. اینا بینین 150 سومونشون ترکیه دخترها مرحمت دستافکا دارن. شما نویسین با صورتش هم میپرتوین که کدامش چند سومه گب میزنن میفهمونن تو نه. یکی بریجاشون دا گب نیست. ایره بینین دخترها خوش رو عجایب بود. همش باری فاسونی اوریجینال. ایناش کو انگورکای دخترها انگورکای ترکیه. نرخش چنده؟ 120 100 میتین. 120 100 میتین. اینو ویان ویربلوژی ویای دیدین میخ
марҳамат ин нархо бо арзон мешава. Ину ғавсошан дидем, ин ғавсошан тунукош нест. Хулас интихобшон хеле ва хеле зиёдай. Бо биёин бо нақстар мешава. Мана турецкиёи хушрӯ брюко. Ина бинен инчунин наскиёи фасони туркӣ доранд. Хулоса ҳам турецкиай, ҳам бори вай гуанҷуа. Ина бинен. Хулас духтаракои хушрӯ, касе да доставка дар корай, нависен рақаму дар экран ҳастай. Бо нависеншона суратошона мепартоянд, размерош ҳамаш ҳаст духтаро. Ина ҳамроҳи брюкошон. Мана диден чӣ хел аст продажа да моли бисёр доранд. Марҳамат. Касмча ҷинс чанд боша? 80 сом. 80 сом. Мана намехе ҷинси фасон. Доставка доранд духтаро. Мана касе да доставка дар корай нависен. Ина духтаро двойкоҳо ҳастай. Двойкоҳо чанди буданд? Двойкоҳомон 150 сомони. 150 сомони двойка. Спорт стил. Мана иша бинем бо бори новинка. На 150 сома двойкои начосдори хушрӯ дар кортон боша. Биёен анамин суроғае ки мавзи шумо да гуфтам. Беҳтарин мол бо нархи арзон. Ина бинен чӣ хел хушрӯанд. Ҳамаи ҳамино нархшон 150 сомони иштаги спортивкора. Ишам ҳамин нарх? Инаиам 150 сомон амроҳи брюкуш. Мана икрто 100 сомони. Хулас як маротибаи дига масруғашона шумо да ёрдовар мешавам. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешавад. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Марҳамат биёен бо аз наздик бинед буд беҳтар мешава. касе ки доставка мехоҳад рақамашон ҳаст дар экран. нависен доставкаро мефаҳмонанд.